Fish on guys. Malamig din naman dito ah. Malamig din. Walang kakagat, master. Fish on guys. Fish on guys. Yan guys. Dali. Barakuda guys. Ayan guys, picked guys, barakuda guys. Lakas to. Barakuda guys. Guys, effective ang lure. Barakuda guys. Paul hook po. Paul hook. Di, ang laki. Anong isda yan pa? Paul hook siya. Baka meron pang ganyan. Kakuli ko pa. Marami pa yan. Marami pa yan. Galing ah. Good job. Kung hawakan, sa baka merong kaga. Yan. Wala nga ni. So, magpingwit ka na siya. Wah, malakas. Tinabakan mo naman yung kain namin. Malakas guys. Pa! Oh! Paa mo nga. Hindi oh. Magpingwit tayo. Tignan mo nga ito ma. Gagawin ka. Sira mo. Good job guys. Hindi naman umaandar guys. Picture ba? Picture. Ah, picture. Picture mo kayo dyan, picture. Dito tayo mais. Yung camera? Oo.
Wizards. May may nakalawit. Wait lang. Di, si Tito, umano yung shirt. 1, 2, 3. Oh. Yung laki, George. Ano yung nylon? Dito itali natin. Isa pa board. Nylon daw. Ito. Ah. Patayin ko na. Buka. Barakuda pa yala yan. Ni. Maandar pala to. Number yan. Saan yung nylon? Ini mas maganda board. Boy, ang dami. May